So ayun mga kawasak, at nagkahiyaan lang kumain kaming tatlo. So nauna na ako natapos na kumain. So iwanan ko sila. Bibidyo ako sana itong dalawa kasi nakita nila ako sa pwesto. May ngiti-ngiti mga unggoy na to eh. Ayan, sarap ng kain ng isa. Bagal kumain na itong isang to eh. Pilapil niya yung pagkain niya. Oh, yun. Subong-subo talaga yun. Giniagawa mo. Baka magbilaw. Bakong ngiting tagumpay. Pero itong sistema dyan mga kakasak, pag tripan namin yung isa dyan, kukuntsabahin ko yung cashier na siya yung magbayad ng kinain namin. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Kung mabibigla siya o magabayad talaga siya. May pera naman yan, alam mo, big time yan eh. Anak na ilusyutan yan eh, kasama namin isa eh. Ito namang mataba to, anak na Henry C. Kasi ito malaki ng tiyan. Wow! Ano lang natin makakausa kung anong reaction niya. Keep on watching lang. Ayan mo, darating na isa. Yan yung dalawa. I know. I got a bad feeling about this. Nope. Uy, 42 daw. Wala. Ano nga pisawa-sawa na? G42 eh. Gusto mo saksakin ko ang alam mo, ha? Ate, tubig ko. Ate, bibili ko tubig. Kampulos. 42 na apoy. Ito silyada, 42 na apoy. Ate, bibili ko. Rokok pa. Good morning mga kawasak. Today, papasok naman tayo sa trabaho. Ang pinakamahirap dito sa trabaho na to, lalo na dito sa bus na to, umaga pa lang, amoy hapon na. Oh my God! Pagka hindi pa nagsisimula ang trabaho, amoy hapon na to mga kasama mo sa bus. Yan, ito lalo to, malakas to. Super science to, 3. Tingnan niyo yung buhok niyo. Ang inang shit! Halatang hindi naliligo. Oh, tignan nyo. Nagninikit na yung kanyang buhok. So, yan ang mga maranasan niya dito. Ayan, lahat yan. Ay, so yan mga kawasak. At ito, ang trabaho na to ay sakit sa ulo. Lahat na lang pressure, lahat. Tapos mag-isa ka lang dito, lahat sa'yo pupunta lahat ng pressure. Yalla habibi. Pressure ka lang, yala habibi sura. Sakit ang ulo namin yung Mustafa. And they said, we are headache. How much headache? Malong karban dahil. Karban dahil. يلا حبيبي سرعة سرعة. Yung mga nga mo sumasargo sa lan sa tego. يلا جلدي جلدي. Sakit na ulo ko dito sa kumpanya nito mga kawasak. Solo. Lahat ng pressure sa akin na pupunta. Ay nako. ما في سلو داون. Wala pa slow down. ما في سلو داون. Ala to. خلاص جلدي جلدي سرعة سرعة. ايوه ما جلدي. في. يا برشاب جلدي. كاميرا ما في. ما في. ليميت سبيد ما في. ايوه يلا رو. خلاص سرعة سرعة. Pasada na far Sierra, mabisura-sura. Yung katero. ما في هنا خلاص مخ خربان. ايوه مقربان ده. Pada Colomondes muskila. Ro hina, shila na, check hina, check po. هو كله ما في معلومة. Ay, هو كله خلاص ما في معلومة. dahil nanamuk taban dahil. Baden Raja Mas na. Kulo na par. Mustafa, ada Sierra Carbal, lazim sabi. مصطفى. اي شبلانت خربان. ايوه مصطفى بنت شبلانت خربان. ايوه مصطفى بلقر ما في بطي. اي ما في روح اسمنت.
ايوه بعدين مصطفى رويل في هذا في الماتريال هذا ما في ما في هو كلام رويل على طول ما في ما في بعدين شيم هذا سواق واحد ما في شوف ما في شوف ما في ما في استمارة ما في ما في انا كلام شوف بوكس هنا ما في ليفت سايد ما في ما في ما في. طب تشيك اول Muskila. Sa ulo mga kawasak. Baga, minsan, ano eh, may iyak ka na lang. هنا ركب دخان ولا ما في ركب قاله في في دخان ايوه في اولا انا اشترينا اللي انت يشتري من هنا ايوه سوا انت ما في سيفنج هنا إيه يشوف انه في دخان ولا ما في دخان في اول سوا امير اشترينا هنا عامر يجي باكستاني ايوه وين شوفي بخاله؟ هنا بقى هنا ايوه في هنا في المالبورو في وينستون وينستون ريد موجود موجود na mag-stop over muna kami dito ni Mustafa. Bibili daw siya ng sigarilyo. Yala, straight. جيب درينك لا, درينك ووتر water. Water kulos ha. لا ما في كتير فلوس انا اشيل يمكن 20,000 Kahit 20. So, yung mga kawasak. Sakit sa ulo dito, sa trabaho dito sa kasi mag-isa lang ako dito sa kumpanya na kasi mga Parang may problema ka. walang tumutulong sa akin. Lahat ng pressure, lahat ng ano sa akin na buko. Kasi naisipan ko na rin na ano, susama sa buko. So, taste lang tayo. Tapos din yung kontrata. Sistema kasi dito sa kumpanya na ito mali. Napakalaking mali. Kaya ang hirap. Gusto ko lang ano, may ilabas yung stress ko kaya nag-vlog ako. Stress na talaga ako. Mahirap pa dito, lahat ginagawa mo, sinasakripisyo mo, kinakaya mo lahat, tapos magkamali ka lang ng isa, ikirkirang ka pa, sasabihin mo parang ganito, masakit ka sa lahat. Hindi naman nila alam kung gaano yung paghihirap mo sa trabaho. Hindi nila alam na ginagawa mo na lahat, ginagampanan mo na abot na makakaya mo. Nila yung nakakasama na doon. Sana man lang ma-appreciate nila yung mga ginagawa mo. So yun lang mga kawasapan. Back to biyahe ulit. وين؟ موجود غرفة تحت في فينجر برنت؟ ايوه شلون؟ قديم هذا. طيب لا روح انا اسوي فينجر برنت. ايوه اروح اسوي فينجر برنت. لا انا اسوي فينجر برنت هنا بس كاليولي 2 years classroom. What is video? Yes. Why? Because now I together with you, my best friend. This one memory, you know. If I go Philippines, I go exit 2 years, kalas contract anaro. I watch the video. Oh, this guy is my brilliant man. This one. And this my Yes. my original friend Yes. from Filipino. Yes. This one. Big teeth, big Yes. ass. Yes. Charmota. Pakistani براتا طيس. أيوة. هذا حرامي ماستر. Master ah. ماي ماستر. Master harami ah. Big ass. لا لا مش ماستر حرامي. هذا بروفيشنال. Professional. Give us training in Yes. how to Yes. How to become harami. no حرامي by brain not Yes. by hand. Yes. Yes. Brilliant Clear. guy. تمام. Brilliant guy. هذا good دعاية هذا. قدع Check out how is it? Shoot big. Nothing. Yeah. Big ass. Only us. Yes. When he came when mama Yes. delivered to Yeah. in the hospital, Hospital. he only asked this. Yes. Doctor said, "Where is head? Where is hand? Nothing." Nothing. Only. After that, they put him in box. After that, become everything go out. حبيبي يا عامر. Ami Habibi, brother. Mia Amir. Amir is one my friend here.
in Hamu Island. Exactly. Yes, I will treasure also Hamid. we miss Abu Yassin and Ahmed Faraj. Why? Faraj. Abu Yasin? We missed him. Why? We can't say fuck for who. I don't miss Abu Yasin. Why? We miss him. No. We didn't say bad word. I say bad word. No, when he here, when he was with between us, Aywa. we was every day fuck you Yes. but when he stay in our vacation, Yes. You we miss- can clean our tongue. Yes. صح؟ بس هذا شروط كبير لا. Yes. Yes.